दृष्टि रे ओडिया साहित्यर गोटाए फेनोमेनन से एभली एक संभावना एभली एक सार्थकता जहाँ प्रकृति रे तांको पूर्वरु अकल्पनीय थिला। एकथा सत जे ओडिया काव्य परंपरा अति बुद्धिवंत किंतु रवींद्रनाथंकर जो विशाल छत्र विशाल बरगछ ता तले अनेक किछि रहीगले एवं कहवा हुए तो बेस भल न लगी पारे किंतु आमर समग्र सबुज जुगटा रवींद्रीय प्रभाव मुक्ति लाभ करि पारे ना। मु राधानाथंकर पाखरु आधुनिक ओडिया साहित्यर उन्मेष है आधुनिक ओडिया साहित्य सफलतार सहित अभिव्यक्त है बोली हुए तो कहबी किंतु तापरे जहाँ भी आमर घटिला आमर जो माने भल भल कवि कवितर मु विनोद नायक मु नौची विनोद नायक कहतु बा कालिंदी चरण पाणिग्राही कहतु सेमानंकर अधिकांश जिनस मूल्यबोध दृष्टि परंपरा दृष्टि एवं काव्यिकता दृष्टि रवींद्रीय प्रभाव आमे विच्छिन्न कर पारिबा ना। तार अनेक कारण अच्छी मुझे भर बुझी ना। तापरे गोटे चमत्कार घटना घटिला आउ जड़े कवि आसिले से गुरुप्रसाद महांती जी कि रवि ठाकुर ठारू संपूर्ण रूप अलग है संपूर्ण रूप अलग किंतु से अलगा पड़िया भितर भी किसी हुए तो जोटा कहते गुण पशला भाया किसी लोक कहले जे ये पूरा पूरी भाव में पश्चिम द्वारा आक्रांत आउ कहले जे टी.एस. इलियट द्वारा प्रभावित देखु मु भावे जे गोटे कविता हुए तो थीम दृष्टि आउ जनक ठारू किसी आहरित होता है किंतु कविता को निजर करदेवाटा हूँ कविर सार्थकता से कथाटी कहूब किंतु निज हिसाब से कहूब जमीक आप मैंने मेघदूत पढ़ी संस्कृत गोटे रकम अच्छी अथच राधामोहन गणनायकर संस्कृत तार अनुवाद ओडिया अनुवाद पढ़े लगे जमीक से निजे हुए तो गोटे मौलिक काव्य भाया लगे उत्तराचारी हेबला हक वक्र हेले तुमरी पथ उज्जयिनी रे लक्ष्य करी चालिब तुमरी बाष्प रथ इत्यादि इत्यादि गड़ 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 सेमती आम रुबाइयात जो करा ओडिया रे कि गोपाल रुबाई तो बहुत लोग फसल से जो पूरा गोपाल गांगु आर्ट करके जो प्रति पेज आर्ट छाड़ तेरे किंतु रमाकांत रथ जड़े लिखिले जो भाई भाव में लिखिले कल्पना कल्पना अर्थात वास्तवता उपरे वास्तवता भित्तिक कल्पना कविर कल्पनाटा गोटाए उड़ीवा कल्पना नुहे पक्षी भी उड़े कारण वायुमंडल अच्छी वायुमंडल नसले पक्षी उड़ी पारंता कि एरोप्लेन भी उड़ी पारंता केवल रॉकेट जाता तार जहाँ सिस्टम अच्छी तेणु गोटे ओडिया वातावरण को लेकर संपूर्ण रूपे ओडिशार वातावरण को लेकर एवं संपूर्ण रूपे विश्व जहाँ घटुची ता सहित संपर्क रखिक पूरा पूरी भाव में कहवा आरंभ है रमाकांत रथंकर कविता बोली मोर धारणा मु आपण मानक अनेक उदाहरण दे पारंती गोटे हूँ जमीती कि धरतु ललठन जो कविता मुझे गाइबी और कहीं मत कविता बहुत भल लगे मु अति निसंकोचरे आपण मान निकट प्रकाश करी किंतु ये जो ये कविताटा जो ये चंद्रमार चूड़ी कविता हो कि परवर्ती कविताटा हो जो
ଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ହୁଁ? ନାଇଁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଯାଇଛି ଛାଡ଼। ହଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠା ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବହିଟା କେତେ ଦିନର ବହିଟା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନେକ ଦିନର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ। ବହୁତ ଦିନର ଅଳ୍ପ ଦିନ ନା ଅନେକ ଦିନର ଅଳ୍ପ ଦିନର ବହୁତ ଦିନ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଛାନ୍ଦସିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମଟା ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା। ପ୍ରଥମଟାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଛନ୍ଦ କବିତା ବି ରହିଛି। ଛନ୍ଦ କବିତା ରହିଛି, ସନେଟିୟସ୍ ଶୈଳୀ ବି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, କାରଣ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କହିବେ, ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କବିତାଟି ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କହିବି। ତାଙ୍କର ସବୁ କବିତା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟା ପୁରା ମୋ ଭିତରେ ରଚି ଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛି, ପୁରା ଭିତରକୁ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ପଢୁଛି କବିତାଟା। କିରାସିନୀ, କିଛି ଧୂଆଁ, ବତିଶିଖା ଏବଂ କିଛି କୀଟ, ଏ ସମସ୍ତ ଏକାକାର ଏ ଧାତବ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ଏକଲେଇ ଛଡ଼ା ଟିଣ ପେଟ ତଳେ ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ଜଳୁଅଛି ଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରଜନୀରେ। ନିଆଁ ଜଳେ ପୋଷାମାନି ମାନି ଏଇ ଟିଣର ପରିଧି, ସର୍କସର ବାଘ ପରି ଏ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନିଆଁ ସୁନା ପିଲା। ସତେବା ଏ କଳା କଳା ଟିଣ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସତେବା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ କିପରି ଏ ଲଣ୍ଠନ ତାତିଲା। ତମେ ଯେ ମୌସୁମୀ ଆଳସ୍ୟକୁ ପତା ତଳେ ଖୁନ୍ଦି ଡୋଳା ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ଗହଳ ବାଳ ତଳେ ଲେସି ଦେଇଛ ଚମ୍ପକ। ତମେ କେବେ ଦେଖିପାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋହର, ଅନୁମାନ କରିପାର ମୁଁ ଜଳୁଛି ଓଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ତରଜରେ, ମିଡିୟମ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କମିଜରେ। ଏ ହେଉଛି କବିତା। ଏ କବିତାଟି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ବହନ କରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ ତାରୁଣ୍ୟ କିମ୍ବା ତାରୁଣ୍ୟ, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାକ୍ ତାରୁଣ୍ୟ ବୋଲି, କିମ୍ବା ତାରୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ।